Bien, donc ensuite, ici, واحد النوتاسيون ما كملتهاش. اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان فاش كيكون عندنا الشين لو كاركتير كنديرو ليزاكول ليزيغيمي باردون ليغيمي. اوكي يعني هنا باش كنميزو شين لو كاركتير باش البروغرام كيعرف انا راه شين لو كاركتير. اوكي باغ اكزومبل فاش كنقول شين لو كاركتير باغ اكزومبل احمد صا باش كنقول باغ اكزومبل كاركتير كنديرو نوتاسيون صا ليغيمي. دونك ليغيمي بحال هكا ليغيمي بحال هكا باش كيكون عندنا كاركتير. اوكي دونك فاستيك كيف ما شفتو ماشي شي حاجه صعيبه. بيان donc dernière partie définition le type composé avec type def. Très bien. Donc partie facile باينه يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غنفهموا علاش كنحتاجوا type def etc. Donc pour alléger l'écriture du programme on peut affecter un nouvel identificateur à un type composé à l'aide du type def. Très bien. Donc déclaration que تكون على type def type synonyme. OK ou le nouveau type le pardon synonyme. OK donc par exemple عندنا واحد type ça le type par exemple طويل بزاف. donc طويل par exemple فاش غنبقى ندير في مايده par exemple strict personne طويله بزاف. دونك انا كنلجا لهاد التيب ديف علاش باش كنعطيها واحد سينونيم كيكون صغيور بزاف. دونك هنا عوض ما ندير ستريكت بيرسون دونك كنصغر سميتو. باغ اكزومبل نقدر نديرها افو ولا ابري ستركتور ماشي مشكل. المهم تكون افو ماي هذاكشي اللي غنديكلاري هنا يكون اصلا ديجا مستعمل ديف. فهمتوني مزيان دونك غتفهموني مزيان. دونك باغ اكزومبل نجي نكتبها ايسي لا هاد الماك. اوكي دونك اشنو نكتب تيب ديف ستريكت او لي تيب ديالنا اللي هو ستريكت بيرسون. اوكي ستريكت بيرسون وغنديرو السينونيم ديالنا باغ اكزومبل غنسميه انا غير بير بحال. دونك فاش غنجي هنا ما نديرش الا درت هادي راه فغي ولكن الا درت عاوتاني هادي حتى هي راه فغي. دونك نحيد ندير غير بير بحال هكا حتى هي فغي. اوكي دونك ديكلاراسيون دو تابلو دو مونستيو 2 اولا دو طاي ديالو 2 اي دو تيب بير اللي هو دو تيب ستريكت بيرسون. تري دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك هادي علاش كنلجؤوا لها يعني كان عندنا واحد تيب طويل النوم ديالو طويل بزاف اولا كيتكتب كبير بزاف. دونك كنلجؤوا التيب ديف باش كنعطيو هادي. دونك هنا البروغرام كتقول لي تيب ديف صا غوبلاسيها ليا بصا اولا سا راه هي سا سي. دونك البروغرام كيعرف. اوكي تري بيان سي. دونك نحاولوا نعطيو شي اكزومبل اون جينيرال باش نفهموا هاد لي ستركتور مزيان. اوكي دونك نمسح هادشي. Par exemple, on a l'étudiant. Bien sûr, le nom dialogue, prénom et par exemple note. Bien, donc les trois membres. Bien, donc alors, on va déclarer, par exemple, un programme, l'exemple d'un programme. كيطلب من الاتيزاتور يعطيه لو نومبر دي زيتيديون. لو نومبر دي زيتيديون باغ اكزومبل عندنا 20 ايديتيون. دونك 20 دونك عندو النوم البرينوم اي نوت نوم برينوم اي نوت اكسيتيرا. بيان دونك في هاد الحاله غنلجؤوا لواحد الطابلو باغ اكزومبل فيه 20 كاز. دونك ولكن هاد الطابلو دو تيب كوا غنديرو دو تيب واحد ستركتور. هاد ستركتور غنسميها ستركتور ايتيديون. دونك باش نفهمو نبدا. دونك ان كلوب ستوديو بوان اس. اوكي دونك ستريكت ولا بغينا نديرو بالنسبه للتيب ديف نديروها ابري ولا افون لي ستركتور ماشي مشكل ما عندناش مشكل. عندنا واحد النوطاسيون اخرى مي
باغ اكزومبل فاش كنقول باغ اكزومبل نقدروا نديروا على هذا الشكل تيب ديف كتبوا هنا باغ اكزومبل نو اوكي ولكن هنا نديرو سينو نيم بوان فيرغول هنا لي مومبر ديالهم اوكي هذه هي يعني كريتور اوكي دونك تيب ديف ولكن هنا ستريكت واحد النوم مثلا شي حاجه طيب دونك هذه هي يمكن ديروا ولكن نديروا هذه سهله باش من دخول اوكي بيان دونك ستريكت اولا نقدر نديرو قبل منها تيب ديف نخليها حتى من بعد ستريكت étudiant بالنسبه هنا درت او ماجيسكول دونك يعني فاش نجي نديكلاري اولا نستعمل هادي اولا نديكلاري في مي دونك خص يبقى نفس المو يبقى نفسه ماجيسكول مينيسكول اكسيتيرا بيان دونك étudiant les accolades ديالي دونك on a les trois donc signe de caractère et flout bien sûr char nom par exemple char prénom va et flout par exemple Nantes bien très bien donc ça y est donc mail ولا قبل نديرو تيب ديف strict étudiant بالنسبه سينو étudiant سينونيم نقدر نديرو غير مثلا ايتي نديرو حنا ايتي بيان بوان فيغول منساوش بيان دونك mail les accolades. Donc on déclare bien sûr tableau de type UTI. Donc UTI. T. Par exemple, on a 20 étudiants, donc 20 points virgule. Donc très très bien. Donc les va remplacer au tableau. On affiche le tableau, donc facile. Ok. Donc for i égale à 1 ou égal à 0. عندنا لي طابلو دونك فاش كيكون لي طابلو كنبداو من زيرو اي انفيريور ستريكتومون ا 20 طاي ماكس اولا ديمونسيون اي بليس بليس دونك برانت اف باش نسيو نبغي نكتب مزيان برانت اف Bonnie, le saisir, le nom d'un étudiant, numéro I, on dit pourcentage D, on dit I. Ok, donc on va essayer donc on va aller deux points. Scanf. المهم عندنا كيفاش نستعملو داكشي. دونك فين نخزنو parce que on a bien sûr type de nom et signe de caractère donc pourcentage S. ما غاديش نديرو 1% باسكو عندنا نوع دو سين دو كاركتير فاش كيكون عندنا سين دو كاركتير ما كنديروش 1% اولا لا دونس هادي ما كنديروهاش اوكي فاش كيكون عندنا سين دو كاركتير بيان دونك ديريكتومون دونك تي اي بوان كوا نورم ما غنديروش لي كروشي باسكو اون نو اون سين دو كاركتير بوان في برانت اف. Donc, saisir le prénom. Deux points. Scanf. Scanf. Le N.
Ok. Bien sûr, pourcentage S. T. I. Point quoi? Prénom. Donc, parce que le prénom est aussi chaîne de caractère, donc on va dire aussi les crochets. Ok. Bien. Allez, donc, pas les noms là. Pas Jeff. Dans les. Pas là. Ce qu'elle a fait. Donc, pourcentage bien sûr F, mais c'est S parce qu'on a fait float. ولكن هاد المرة غنديرو 1% يعني l'adresse. Donc, فين نخزنوها في تي. I. Ok. Point. Point quoi? Note. Donc, très bien. Donc, c'est donc on ferme la collade. Ok. Bien. Donc, on va lire l'affichage. Donc, l'affichage, donc, on ça هنا. Donc, ما بقاش محتاجين هنا والو ياك. Bien. Donc, l'affichage, bien sûr, donc, il est facile. Donc, même. Donc, très bien. Donc, fort. Et égale à 0 et inférieur strictement à quoi? À 20. Point virgule et plus 10. Ok, donc la collade. Donc print F. Donc ici par exemple, au la part de pourcentage S, نعطيو واحد l'espace pourcentage S, واحد l'espace آخر pourcentage F. وندير واحد فلاش N parce que يعني يعطينا l'étudiant 1 retour à la ligne. Ok. Flash 1, retour à la ligne. Virgule. Donc, le premier, on a fait le nom. C'est-à-dire T, I, nom. Virgule. T, I, prénom, point, prénom. Bien. Donc, on a le start. T, I, point, note. Ferme parenthèse point virgule. Donc très bien. Donc بالنسبه للاكولاد هنا يمكن لنا ما نديروش. بوكوا باسكو قلنا اون انستركسيون دونك ما عندناش مشكل. دونك خليناهم ما عندناش مشكل. دونك المهم ديروهم ولا ما ديروهمش في هذه الحاله راه فغي. اون فوا نفوتو اون انستركسيون دونك دو انستركسيون والفوق دونك نديرو لي زاكولاد ضروري. بيان صاي. دونك يعني صافي غيافيشي لينا دونك روتور 0.1. Enfin, ferme la roue. Très très bien. Donc, je vais vous montrer l'exemple.